من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله وما سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله المسلمين يا لطيف لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلم الله نفسا إلا وسعها كما كتبت عليها مكتبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآله وصحبه
وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلم درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويغفرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فضل رسول الإمام المهاجر الله من عيسى سنفك المقدم محمد بن علي بن وإخوان المنصور المفرد بن الإبراهيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجات في الجنة وينفعنا ببركات مسرور من ولمعروف من أقل الدين والآخرة. الفاتحة. تبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتح أرسلنا ببن بركاتنا صبرات قطب الأنفاس وبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس وشيخ علي بن أبي بارس والأرسلنا المام قطب أبي علي بن حسن عطاس بن مشهد والأرسلنا المام قطب حبيب أبو بكر بن محمد بن مرسد أبي أبو بكر بن عبد الله العطاس والأرسلنا المام قطب أبي أحمد بن حسن عطاس وإخواني موصولهم وفروعهم بدين أحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا في الدين والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بفضل الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الوالدين وشيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق أجمعين ثم الأرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لا رشد الإمام سيدنا الإمام علي والغير سيدنا الإمام علي بن علي سيدنا عمر المحضر وإخوان الموصل المقرب بن الحبايب ثم لا سيدنا الإمام قدر أبي حسين بن أبي بكر عبد الشيخ عبد القادر ولا سيدنا حبيب أبو بكر بن محمد بن المرسداب ولا سيدنا محمد بن حبيب محمد القادر بن أحمد بن بكي والنجدي سيدنا شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ أبو سلمة بن بكر سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والباب فاطمة بن طبقة بن سالم بن يحيى والباب سلمة بن هاشم بن يحيى وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين أحبائهم مذهب الأمور عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعنا في الدين والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتم بكل سورة معمول وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة تابعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولبابنا ومشايخنا في الدين مع العافية وعلى نعمة الله يدور قلوبنا وغالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالأمين والقيام بالخير وجعلنا من أمة صالحة ثم لا رب الإسلام سيدنا قرآن وكذا لما قال كلمة وفاة بسم الله الرحمن وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمته مسيرا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت معين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الواردين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا ومالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا ويوفقنا بك وأمانك ويهدك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عن ودعين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأوفقنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الأرواح والمال إنك سميع الدعاء وصلى الله بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال بتعمد ظاهرا بدنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكيدة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن الحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله وعلى ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تظالمني بالتفسير أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه نرفت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة وأن النار حق وأن كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمعصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يفعل في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله بها لا إله إلا الله بها ربي لا إله إلا الله كل شيء لا إله
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فزيت جيرة العالمين وإلى الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالدقري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wa ilal huda wa dilala alal khair wa nasiha lil muslimin wa arfa'i darajat wa amin muhimmat fitin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammadin ar-rasulil amin al-habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal ahiqin wa ala alihi wa sahbihi wa sabiqin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi sholli sadri wa yassir jamaah yang memuliakan Allah, para guru, para asatid, bil khusus guru kita yang adalah Allah Harus maka Allah ayati menjaga beliau melimpahkan anugerah rahmat berkahan kesehatan afiat juga kepada guru-guru yang lain para pembimbing kita, pendidik kita, khusus adalah Sayyid Safiq bin Abdullah Al-Adus. Semoga Allah SWT langkah-langkah perjuangan para guru-guru
Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan nasihat Imam Haddad rahimahullah ta'ala kepada Rasulullah SAW. Beliau Rahmatullah Haddad berkata, wayang bagi lil alimi bi umuriddin ad-dhahirah ayyudi fa ila tarikal ilmi bil ahlakil batinah min sifatil qulub wal ilmi bil asraril a'mal wa fatihah wal ilmi bil wa'di wal wa'id al waqi'aini fil kitabi wa sunnah min dzikris sawabil muhsin wa iqabil musiin fabidani yatimmu amrul alim wa yakunu naf'u lahu wal intifa' yang dohir. Jadi penting bagi orang siapa saja panggilannya, yang panggilannya dinisbatkan kepada ilmu yang disebut ahli ilmu. Ahli ilmu yang ngerti urusan-urusan agama secara dohir, yang dohirnya adalah dohir seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Nah, penting dia harus menyandarkan kepada ilmu tersebut bil ahlakil batinah. Artinya ilmu dohir tersebut harus disandingkan dengan ilmu penataan batin. Contoh, ahli fikih tetap dia harus ngaji akhlak, harus ngaji tasawuf. Jadi orang yang ngerti ilmu urusan-urusan agama secara dohir, bagian dohirnya, dia harus menyandingkan ilmu tersebut dengan ilmu batin. Maksudnya ilmu batin seperti ilmu tentang sifat-sifat hati. Sifat-sifat hati itu apa saja, lalu penanganannya bagaimana, pengelolaannya bagaimana, meriyadhati bagaimana. Nah, dia juga harus tahu, bukan hanya ngerti tentang urusan ilmu agama atau saja. Jangan cuma mempelajari tentang fikih saja. Dia juga harus belajar tasawuf. Wal ilmi bil asraril a'mal wa fatihah, dan ilmu tentang rahasia amal. Wa fatihah, dan rusaknya amal, yang bisa merusak amal itu apa? Itu juga harus dikaji. Karena jika tidak mengkaji itu, jika tidak demikian, nanti kurang peka, seolah-olah amal itu nggak ada hamanya, ibaratnya. Amal juga ada hamanya. Enggak tiba-tiba begitu dijalankan semuanya mulus berjalan begitu saja tanpa hama. Ada hamanya. Jadi harus tahu hamanya apa, yang bisa merusak, yang berpotensi merusak amal itu apa saja. Itu harus tahu, harus dipelajari juga. Wal ilmi bil wa'di, dan juga ilmu tentang janji Allah, wal wa'id, dan ancaman Allah. Al-waqi'aini fil kitab wa sunnah, yang dua-duanya ada tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana Allah mengancam orang-orang yang hasad, bagaimana Allah mengancam ancaman Allah terhadap orang-orang yang dengki, yang berburuk sangka, dan lain-lain. Min dzikri sawabil muhsin, yaitu Allah di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana pahalanya orang yang berbuat baik dan hukumannya orang yang berbuat buruk. Ini juga harus
haji disalihkan, artinya tidak bisa ditinggal. Jangan karena sudah belajar fikih dia terlena dengan ilmu fikihnya. Ilmu fikihnya yang maedahnya ilmu zahir. Praktek-praktek amali dalam segala zahir seperti sholat, toharoh, zakat, termasuk masalah muamalah, munakahan, yang zahir-zahirnya. Ya artinya jangan cuma zahirnya saja, dalamannya juga, yaitu yang disebut ilmu tasawuf. Makanya rukun agama itu kan 3: iman, Islam, ihsan. Iman, ilmu yang mengaturnya itu ilmu akidah. Islam, ilmu fikih. Ihsan, ilmu tasawuf. Tasawuf itu bukan hanya sebatas zikir sekian ratus, enggak. Hanya itu bagian saja, artinya bukan itu saja. Yang ada yang lebih penting yaitu bagaimana menata jiwa, mengelola jiwa, menangani jiwa. Penyakit-penyakit hati itu apa saja, penanganannya bagaimana, itu juga harus dipelajari. Sehingga hatinya jadi bersih, hatinya terang, dan ketika hatinya terang, terpancarlah nurnya Allah Subhanahu wa taala di sana. Hatinya penuh hidayah, disinari oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu bangkitlah nantinya yang disebut basyirah, pandangan hati. Wabidalik, dengan menyandingkan ilmu dohir dan ilmu batin tadi, ilmu batin dalam pengertian ilmu-ilmu tentang hati, yatimu amrul alim, sempurnalah urusan seorang alim. Artinya bisa menjadi seorang alim yang sukses lahir batin, yang artinya masuk ke dalam golongan alim akhirat. Ayat mulahu dan kemanfaatan pun sempurna, tidak ada minusnya. Jika ahli ilmu dohir tersebut sudah menyandingkan ilmu dohirnya dengan ilmu batin, artinya sudah bukan hanya belajar ilmu dohir saja, bukan hanya belajar fikih saja, tapi belajar tasawuf. Jadi ketika tanpa disandingkan dengan ilmu tasawuf itu takut. Sedikit-sedikit orang, sedikit-sedikit nggak boleh, atau ceroboh, asal boleh saja, oh boleh, oh boleh. Gampang menjustis, menghukumi, mengeluarkan statement fatwa atau mengklaim orang lain. Itu jika tidak disandingkan dengan belajar ilmu batin atau ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu bagaimana membersihkan batin. Artinya ilmu tasawuf itu mau tidak mau jadi tuntutan, harus. Cuman kita ini yang terlalu jauh mengenal tasawuf itu bagaimana. Nanti tasawuf juga ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Ya level dasar itu penanganan jiwa, pengenalan sifat-sifat hati, sifat hati yang baik, sifat hati yang buruk, lalu penanganannya bagaimana, bagaimana meriadah nafsu. Nafsu itu ada berapa, nafsu itu apa saja, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu ilhamah, nafsu baliyah, nafsu mutmainah,
nafsu kamilah, nafsu amarah, penanganannya bagaimana, melatihnya bagaimana supaya nafsu amarah itu tunduk dan lain-lain. Itu juga perlu tahu, perlu dipelajari. Nanti ketika sudah demikian, maka sempurna urusan seorang alim. Jadi seorang alim yang memang tidak ada minus ibaratnya dalam pandangan awal, intifak dan mengambil manfaatnya juga sempurna. Fa inna hadhil ulum allati dzakarna la yatimu bi karena ilmu yang kami ceritakan ini kata Imam Al-Haddad tidak bisa sempurna tanpa ditopang oleh yang lain. Artinya fikih saja enggak, tidak cukup. Sama sebaliknya tasawuf saja tidak, harus dua-duanya, harus berdampingan. Makanya ada perkataan man yatasawwaf bila tafaqquh bahwa man yatafaqaha bila tasawwuf bahwa orang yang bertasawuf tanpa fikih zindi. Orang yang berfikih tanpa tasawuf fasik. Ini tidak bisa. Harus dua-duanya, harus sejalan. Tasawuf tanpa topang fikih itu nanti jorok. Dalam praktek-praktek amaliyahnya tidak berdasarkan syariat. Wahia ulum salafi soleh. Nah, salaf soleh itu ya seperti itu, dua-duanya berjalan. Wa yurabu dalika matola asbabu. Orang yang mau membaca kisah-kisah orang soleh akan tahu bagaimana sirahnya orang soleh seperti apa, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana tabi'in dan generasi seterusnya, seperti bagaimana Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir dan ulama-ulama, tokoh-tokoh yang sezaman. Bagaimana sirahnya Imam Ahmad bin Hanbal, sirahnya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Sufyan Tsauri dan tokoh-tokoh yang sezaman seperti Junaid Al-Baghdadi, Abu Bakar bin Al-Wahhab, Abu Bakar bin Al-Qurra, Abu Bakar An-Nasaj, Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham dan lain-lain. Artinya secara tidak langsung Imam Al-Haddad mengisyaratkan kalau ingin tahu lebih jelas salaf saleh seperti apa, buka saja apa namanya sirahnya, biografi para salaf saleh, perjalanan hidup para salaf saleh seperti apa, bagaimana gigihnya Imam Ahmad Rifai, ketatnya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Sekelas Imam Abu Hanifah, beliau tidak punya tempat tinggal, seorang imam madhab, bukan alim kecil-kecil, imam madhab, seumur hidup tidak punya tempat tinggal. Beliau tinggal di samping madrasah. Sampai suatu ketika ada khalifah yang berkuasa saat itu menyarankan sesuatu, maksudnya supaya Imam Abu Hanifah membangun tempat tinggal.
Itu berjalan sekian lama, beliau mau meninggal, sang khalifah tersebut datang menjenguk karena mendengar berita Imam Khalifah sakit repot. Dan ketika itu apa yang diberikan oleh sang khalifah dikembalikan, ini titipan Anda, saya kembalikan. Kaget, padahal beliau cuma-cuma istilahnya sebagai kasih sayang kepada Imam Khalifah. Dipulangin dan sepeser pun tidak berkurang. Itu sekelumit sedikit saja kisah tentang salaf soleh. Imam Ahmad bin Hanbal sama, sampai beliau marah besar ketika putranya Abdullah terlihat memakan memakan roti dan ditanya, dari siapa itu? Roti yang kamu makan dari siapa? Ini pemberian dari si fulan. Beliau marah. Jangan pernah kamu makan sembarangan yang belum jelas asal usul seterusnya, hanya karena derma kasihan dari orang lain. Masya Allah. Jangan pernah menghinakan diri kamu di hadapan orang lain. Itu sedikit saja. Itu bagian-bagian bagaimana menjaga hati supaya hati ini tidak kotor dan lain-lain. Intinya panjang lah istilah, sesuai kata Imam Al-Haddad. Kalau pengen jelasnya kitabnya atau bukunya sejarah salaf saleh dibaca, dilihat, dimutolak. Wa amma ilmu batin fala qawama bidunil ilmi dhahir. Demikian juga ilmu batin tidak bisa tegak, tidak bisa kukuh kokoh tanpa ilmu dhahir. Tasawuf juga tanpa dhahir tidak bisa, tanpa fikih tidak bisa. Karena yang ngatur salat, sholat dan seterusnya itu ya fikih. Wa amma ilmu dhahir pada tamamalah. Ada pun ilmu dhahir juga tidak sempurna gitu di ilmu batin. Makanya dua-duanya tidak bisa dipisah. Tidak bisa satu saja, tidak bisa. Mentang-mentang sudah masuk thariqah, enggak mau hadir di majelis ini, dianggapnya masih ya itu masih dhahir. Emang dhahir tanpa batin, tanpa dhahir bisa jadi? Enggak. Ini Imam Al-Haddad yang ngomong, bukan orang fakir. Enggak bisa, harus bersanding keduanya. Mentang-mentang sudah dikir kuat, enggak dengar bermajlis ngaji kita. Ini yang keliru. Maka kata Imam Al-Haddad katakan, para tamama lah biduni ilmi batin, para qawama lah biduni ilmi dhahir. Harus dua-duanya, harus berjalan. Tidak bisa satu saja. Fikih saja enggak, tasawuf saja enggak. Wa amma ilmu wa'di wal wa'id, adapun ilmu tentang janji Allah, ancaman Allah, perlu dipelajari juga. Kenapa? Palina fihi minatan fi qaumatil awamir. Karena di dalam ilmu pengetahuan janji Allah tersebut terdapat motivasi supaya lebih semangat menjalankan perintah-perintah Allah. Allah menjanjikan surga untuk siapa? Sebut contoh. Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang bertobat supaya memicu semangat tobat. Wal fadail, dan juga keutamaan. Wa minat tarhib, adalah buku dan juga apa? Panjangsinan apa?
menakuti supaya tidak terjerumus kepada yang diharamkan dan yang rendah. Jadi supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan dan sikap-sikap yang rendah menurut pandangan Allah. Sehingga Allah tegaskan neraka ini untuk siapa, itu juga penting dipelajari. Wa qabihun bil alim, dan jelek seorang alim ayatakallama fi hukmi ba'dil wajibah. Dia berbicara tentang hukum sebagian yang wajib. Artinya bukan seorang alim yang baik. Ketika dia bicara tentang hukum sebagian hukum wajib, contoh misalnya sholat itu wajib, dia katakan sholat itu wajib. Au fadailul khairat, atau fadilah kebaikan, fadilahnya kumpul di majelis ilmu misal. Au syai'in minal muharramat, atau ketika dia bicara tentang yang diharamkan, oh ini itu haram, tidak boleh. Misalkan berfatwa tentang sesuatu yang dilarang. Misalkan kopi luwak itu haram, nggak boleh misalnya. Faidatul liba inda dalik bitik riba di mawaroda adalah wa rasuli. Ketika diminta keterangannya yang warid dari Al-Quran dan hadis, misalkan kalau Al-Quran itu ayat berapa, surat berapa, kalau hadisnya hadis apa yang berkaitan tentang yang tersebut tadi, yang berkaitan tentang yang ditanyakan, misalnya yang dibicarakan, misalkan sholat itu wajib apa, atau tentang hal yang masyarakat tadi yang diharamkan itu bagaimana menurut keterangan Quran dan hadisnya. Lam yaqdir ayuri syai'an dzalik, dia tidak mampu mendatangkan atau menyebutkan referensinya. Makanya bicara hukum itu bukan konsumsi umum. Bahkan sudah tahu pun tidak boleh. Ujung-ujung berfatwa langsung dari Quran dan hadis. Ketika belum mencapai level nikahin mutlak. Imam Ghazali aja level nikahin mesti taklid Imam Syafi'i. La juju dimintain mutlak, la juju al-istidlal bil Quran dan hadis illa dimintain mutlak. Tidak boleh langsung menulis hukum langsung dari Al-Quran dan hadis kecuali bagi seorang yang level keilmuannya sudah mencapai mujtahid mutlak. Jadi jangan asumsi, oh boleh, jangan gampang dari masalah hukum. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Jangan dikira-kira. Nantinya ke masyarakat itu timbul ceroboh terhadap hukum. Contoh kisah salaf yang tentang ditanya bagaimana kiparat jima di siang hari ketika puasa. Dijawab oleh sang mufti, puasa 2 bulan berturut-turut, yang lainnya larang. Padahal beliau bukan nggak tahu, tapi nggak semua hukum itu disampaikan juga, nggak semua orang artinya tepat untuk setiap masalah. Karena kalau disampaikan ini bahaya. Seorang khalifah, seorang raja, apa susahnya? Ibarat 60 fakir miskin, ya, memerdekakan api. Nah, harusnya bisa jadi tiap hari si raja dijima,
tidak ada takdir terhadap syariat. Wa sudurul mu'minin innama tansarih bi kalamillah. Hati orang beriman itu bisa jembar, bisa lapang dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an, wa bi kalami rasuli, dan juga dengan perkataan Rasul, garis miring hadis. Wa bihi tatma'innul qulub. Dan dengan kalamullah, dengan hadis, hati orang-orang beriman jadi tenang. Watan tahidu imamuhu, dan semangatnya bangkit dengan Al-Quran dan hadis. Kata amal hadir jumlah, kata Imam Al-Haddad, coba renungkan himpunan nasihat ini. Renungkan, pikirkan, wa ahsinna taufiha. Kajilah dengan sebaik-baiknya, dengan cara kajian yang terbaik. Lihat lagi, pelajari lagi, renungi lagi. Wa khudh min hadhil ulumi salasah qadran salihah. Dan ambillah dari ilmu yang tiga ini qadran salihah, ukuran yang layak. Wahia, yang tiga tersebut ilmul ahkamil, yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum tauhid, yaitu hukum fikih, ilmu fikih, minal ibadah atau muamalah, baik itu ibadah, sholat dari awal atau harahnya, bersucinya, tata cara wudhunya, pembatalan wudhunya, kemudian sholat, rukunnya, syaratnya, pembatalan sholatnya, dan seterusnya sampai muamalah. Wa ilmu umuril batinah, dan ilmu tentang urusan-urusan batin. Ambil kadar ukuran yang pantas, artinya yang sesuai yang dibutuhkan kita. Minal akhlak, yaitu tentang akhlak. Wa awsafil qulub, dan sifat-sifat hati. Sehingga bisa tahu menatap hati, mengatur, mengendalikan, dan nanti akan menghasilkan, melahirkan adab yang baik ketika ilmu akhlaknya sudah dipelajari. Awas jangan terjebak ilmu dulu, adab dulu baru ilmu. Ini gimana? Mana bisa orang tahu tentang adab tanpa ilmu? Artinya itu harus berbarengan. Orang tahu adab itu ya karena ngaji dulu, karena tahu ilmu. Tanpa ilmu mana tahu adab yang baik. Iya, gitu. Artinya jangan mentang-mentang sudah belajar tentang ilmu fikih, dia lupa tentang ilmu akhlak. Gitu. Artinya dua-duanya ini harus berbarengan. Wa ilmu wa'di wal wa'i, dan ilmu tentang janji-janji Allah dan ancaman Allah juga harus dipelajari. Bagaimana Allah mengancam orang pendusta, bagaimana Allah mengancam orang yang durhaka, dipelajari juga. Wa ana bihi mawarada adalah maksud kami, kata Imam Al-Haddad, yaitu keterangan-keterangan yang warid, artinya yang datang, yang bersumber dari Rasulullah SAW, bukan yang sekedar katanya yang enggak jelas. Fi fadail ta'at, tentang keutamaan taat itu bagaimana.
sabda Rasulnya, wa iqabis sayyi'at, dan hukum-hukum keburukan itu bagaimana, wa huwa al-wa'id, yaitu ancaman Allah, bagaimana Allah mengancam terhadap para pelaku keburukan. Itu juga jangan ditinggal. Supaya apa? Supaya tumbuh motivasi dan wanti-wanti. Jadi kita ini punya tetangga, punya ancaman-ancaman, oh ini nggak boleh, oh ini nggak baik, sehingga tidak main gerak ibaratnya gitu. Supaya timbul ada rasa takut terhadap keburukan. Misalkan akibatnya orang berdusta itu apa ancaman Allah, supaya timbul rasa takut berdusta. Wayang bagi wayang ta'akadu ala hadimi wa wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang ada, dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita terjaga, terarah sesuai dengan manhajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manhaj para sahabat yang soleh. Ada nawawi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan guru kita sehat walafiat, panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir ingin menambahkan tentang pembahasan Nasha'id Diniyah wal Wasa'il Imaniyah malam hari ini, yaitu makalah man yatafaqqah wa lam yatasawwaf fahuwa fasik, wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah fahuwa zindiq. Siapa orang yang belajar ilmu fikih tanpa ilmu tasawuf, maka dia adalah orang yang fasik. Dan siapa orang yang belajar ilmu tasawuf tanpa dibagi ilmu fikih, maka dia adalah kafir zindik. Untuk orang yang belajar fikih tanpa tasawuf, nanti itu dia bakal menggampangkan segala hukum. Jadi yang namanya fikih itu berkembang sesuai zaman, dan ulama di setiap zaman itu berbeda-beda. Paham ya? Ulama di setiap zaman itu berbeda-beda pendapatnya. Ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Kalau orang yang belajar fikih tanpa tasawuf, tanpa akhlak, jadi belajar fikih doang nih, tasawufnya enggak, nanti dia bakal menggampangkan tuh ilmu fikih. Contohnya gimana? Di dalam fikih yang namanya batas aurat laki-laki itu mabaina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut, dengkul. Aurat laki-laki dari mana? Pusar ke lutut. Salah satu syarat sah sholat yang wajib kita lakukan yaitu menutup aurat. Berarti secara fikih kalau kita sholat cuma pakai celana yang sekiranya nutupin pusar sampai lutut doang, sah apa enggak? Secara fikih sah. Karena kenapa? Auratnya tertutup, tapi di mana akhlaknya? Di mana adabnya? Disitulah peran tasawuf. Kita bertemu atasan pakaian rapi, menghadap Allah asalkan aurat nutup, kan kurang ajar. Itu makanya pentingnya tasawuf sama fikih itu setara. Tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah, harus sejajar. Contoh yang lain, di dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan apa? Orang yang mau menikah, dia wajib punya saksi, dia wajib punya yang namanya wali bagi si perempuan. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan wajib punya saksi, nggak wajib punya wali. Yang wajib cuma apa? Saksi doang, wali enggak. Imam Malik sebaliknya, yang wajib itu apa? Wali si perempuan, tapi tidak wajib ada saksi.
Ini kan fikih. Kalau orang belajar fikih doang tanpa adanya tasawuf, digampangin sama dia. Diambil yang paling simpel, yang paling mudah, yang paling sesuai keinginan hawa nafsunya. Apa? Ambil pendapat Imam Malik soal tidak wajib ada wali, ambil pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak wajib ada saksi kalau menikah. Berarti apa? Nikah boleh tanpa ada saksi, tanpa ada wali. Itu orang kalau tahu fikih doang. Tanpa dibarengi tasawuf, tanpa dibarengi akhlak. Sebaliknya, orang kalau fokus ke tasawuf tapi dia lupa sama fikih, wah, makanan favoritnya iblis, laknatullah alaih. Karena apa? Sangat banyak contohnya seorang ahli ibadah yang tidak didasari oleh ilmu bakal dibelokin sama iblis. Contohnya di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan beliau Sayyidina Imam Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu suatu ketika sedang beribadah, sedang uzlah beliau, menyendiri fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mujahadah. Ya. Kemudian tiba-tiba ruangan beliau itu didatangi cahaya. Didatangi cahaya, kemudian terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah menunjukkan kesolehanmu. Maka mulai detik ini akan aku halalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Silakan kau bermaksiat, kau tidak akan terkena dosa." Imam Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang sembarangan. Ya, ini beliau mengatakan begini bukan dari kualiannya, tapi dari apa? Dari ilmunya. Apa beliau bilang? "Idhab anta ya la'in." Pergi kamu wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Seketika cahaya putih terang benderang tadi seketika berubah langsung menjadi asap yang hitam pekat. Dari situ menunjukkan bahwa yang datang itu bukannya Allah Subhanahu wa taala tapi merupakan iblis laknatullah alaih. Kemudian apa? Si iblis ini berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Kenapa kamu bisa tahu?" Gitu. "Kenapa kamu bisa tahu kalau saya yang datang untuk menggodamu? Padahal apa? Sebelum saya datang ke sini dengan bertujuan apa? Menggoda dirimu, sudah banyak berpuluh-puluh ahli ibadah yang aku goda dengan cara yang sama dan mereka semua terperangkap. Mereka semua terkecoh." Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bermaksiat. Itu tahu dari mana? Dari fikih, dari ilmu. Jadi jangan sembarangan tuh main toriko, tauhid. Benerin dulu sholatnya, benerin dulu wudhu kita. Jangan sembarangan main fokus tasawuf deh. Ada yang mengatakan apa? Gak perlu sholat, yang penting hati selalu ingat Allah. Terus gunanya Nabi Isra Mi'raj ke langit untuk mendapatkan syariat sholat buat apa? Ada yang berpendapat begitu, ada. Dan lucunya apa? Banyak orang yang mengikuti. Karena apa? Hawa nafsu. Mikir, bener juga, ngapain sholat? Tujuan sholat kan apa? Menyembah Allah. Yang penting berarti di hati ada Allah. Percuma sholat kalau nggak khusyuk. Kira-kira salah nggak? Salah. Dan orang yang mengikuti itu, pertama dari hawa nafsu, kedua nggak tahu ilmunya. Makanya pentingnya nih hadir majelis taklim kayak begini nih, supaya kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua selamat nih. Bahkan Sayyidina Imam Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, datuknya para habaib di seluruh dunia. Teman sekelas beliau nih, teman sekelas itu semuanya apa? Mendalami tasawuf, semua mujahadah, semua ingin menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau ngapain? Beliau belajar ilmu syariat, beliau belajar fikih, beliau belajar segala macam, dipelajari semua. Temennya semua udah jadi wali. Ya. Tatkala sekian tahun di akhir perjalanan mereka, teman-teman Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam ini semua udah jadi wali semua. Semua udah jadi wali. Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam belum. Kenapa belum? Karena fokus di dalam ilmu fikih, ilmu syariat, akhirnya beliau teman-teman yang menjadi wali, beliau menjadi ulama besar secara ilmu syariat. Setelah beliau selesai dengan ilmu syariatnya, baru beliau mujahadah, baru beliau taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Beliau baru mulai melangkahkan kakinya di dunia perwalian nih bahasanya. Itu makam kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala setara dengan teman-temannya yang udah selesai jadi wali. Paham gak? Andaikan teman-temannya yang jadi wali ini tatkala Syekh Abdul Qadir Jailani selesai dalam belajarnya itu tingkat 10 misal. Ya, otomatis Syekh Al-Faqihul Muqaddam kalau mau mulai harus dari tingkat 1 dulu supaya nanti naik sampai tingkat 10. Ini enggak. Karena ilmu syariat yang beliau pelajari, mendalami ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu selesai beliau mendalami ilmu kewalian, langsung Langsung naik tingkat 10, baru mulai. Dikatakan bidayatuhu kanihayati. Permulaan pangkat wali Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam itu kanihayati. Sebagaimana puncak dari pangkat kewalian teman-temannya tadi. Itu karena apa? Ilmu syariat, fikih, segala macam. Itu makanya tadi guru kita bilang jangan belajar tasawuf doang. Fikihnya juga harus. Sama kebalikannya. Jangan fikih doang, tasawufnya ditinggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kita doakan guru kita yang kita Sayyidina Maulana Walid Abdullah bin Abdul terus agar beliau sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya dan diberikan istiqomahan untuk selalu membimbing kita anak-anaknya untuk selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna. Fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadlan wa juddan mannan la bikisabin minna bil Mustafa Rasuli na'adha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashi sobi walhamdulillahi fil bari wa tanahi walhamdulillahi fil bari wa tanahi la ilaha illallah
الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك قديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Sebelum ditutup, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, agar Allah angkat penyakitnya, diberikan sehat walafiat, panjang umur dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan Umi Syarifah Nur binti Alwi Muhammad Salam Atos yang lagi kurang sehat, ya, lagi ngedrop ya, kecapean, masya Allah tabarakallah. Doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah bil syifa. Allah yashfiha shifaan taman ajilan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم بارك الفاتحة بكرامة الفاتحة وانشر الفاتحة بشفاعة الفاتحة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فريد الهم يا كشف الغم يا من يبدي والهم سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله المصطفى العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.